Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra: ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahu wa sadaqar rasul. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tentu kita bersyukur sebagai hamba Allah, hamba yang muttaqin, hamba yang mukhlisin. Sudah menang kita mengalahkan seluruh hawa nafsu, melangkahkan kaki kita untuk menjalankan ibadah Jumat sebagai kewajiban rutinitas kita. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah was'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Tidak mengenal umur, kalangan, pejabat, birokrat, semua sholat Jumat. Adik-adik yang di atas sana juga sama, dalam rangka tarbiyatul aulad, pendidikan akhlak moral melalui mimbar Jumat. Setiap Jumat kita diseru untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau perintah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun bukan hanya sekedar rukun khutbah saudara, tapi ini perlu kita muhasabai bahwa Allah selalu mengingatkan kita. Bukan kita tidak punya iman dan takwa, justru sejak kecil kita sudah dididik untuk bertakwa. Tapi bagaimana PR-nya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita, itu yang penting. Terlebih ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah ila akhiril hadis. Bagaimana kita mengembangkan ketakwaan dimanapun posisi kita berada. Ketakwaan yang mutlak, ijtinabu nawahi, imtisalu li awamirillah wa ijtinabu nawahi, itu rumusnya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ini selalu sudah kita lakukan. Bukan hanya dalam konteks pendidikan di bulan Ramadan, tapi kemarin di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah kita sudah berfastabiqul khairat, memakmurkan masjid, memakmurkan pengembangan dakwah Islamiyah, dan juga berlomba-lomba untuk ibadah bulan yang sangat agung, sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam satu tahun diantaranya adalah bulan Dzulhijjah yang hari ini masih Dzulhijjah, saudara. Sementara jamaah haji sedang dipulangkan ke tanah air sedunia. Dan tentu kita doakan jamaah haji Indonesia, kawan-kawan kita, saudara kita, umat Islam, para hujaj mendapatkan haji yang mabrur dan juga selamat di dalam perjalanan ke tanah airnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan yang mulai ini, sebagai khatib tentu kita ingin melihat bahwa perkembangan bangsa Indonesia, terlebih perkembangan dunia, pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi internet, bahkan handphone. Di sana sini semua anak-anak kita itu yang masih kecil-kecil yang di atas
Mereka memang perlu adanya tarbiyatul diniyah, al-akhlak, termasuk kaifiyatul jum'ah dan adabul jum'ah, dimaklumi, saudara. Tapi iptek itu sendiri sesungguhnya ancaman di satu sisi. Di sisi yang lain iptek juga bermanfaat karena itu kemajuan zaman, kemajuan teknologi juga sangat bermanfaat. Kita sekarang bisa melihat, memonitor bagaimana jamaah haji di Arafah, jamaah haji di Muzdalifah, jamaah haji di Mina, jamaah haji ketika di Hajar Aswad, bagaimana jamaah haji di Madinah ketika di Raudhah, apa yang terjadi. A sampai Z yang ada di luar negeri kita bisa monitor. Itu dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan satu ayat, fa'budu la ta'buduna illa bisultan. Sultan di situ maknanya adalah ilmu pengetahuan, saudara. Sehingga umat Islam diberikan motivasi untuk belajar dan belajar, menguasai aspek keagamaan di satu sisi, dan juga menguasai aspek pengetahuan dan teknologi di sisi yang lain. Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock mengatakan ketika iptek itu sudah mendunia, era globalisasi sudah di depan mata kita, maka kecemasan, goncangan sosial, peradaban-peradaban, akhlak-akhlak, moral-moral anak kita ini dipertanyakan luar biasa. Dan ini sudah terbukti, bahwa degradasi moral itu sudah muncul. Problematika kemasyarakatan kita ini bukan hanya di level miras, minuman keras, tapi juga judi, di mana yang luar biasanya lagi adalah judi online. Menko Polkam menyampaikan laporan karena Riyadut Taqwa ini berada di Cengkareng. Kalau kita baca di dalam laporannya, Cengkareng, Kalideres, dan Tambora, Kota Madya Jakarta Barat ini termasuk disebut-sebut jumlah yang sangat besar mereka yang kena korban dampak judi online. Saudara, naudzubillah summa naudzubillah. Itulah Islam, Al-Quran memberikan peringatan jauh-jauh hari. Kalau orang Islam pengen hidup bahagia, ikuti Al-Quran, ikuti petunjuk Allah. Hudalil muttaqin dalam Al-Baqarah itu kan maknanya Al-Quran ini harus jadi pedoman hidup. Kalau kita pengen sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah, pedomannya Al-Quran. Jelas Al-Maidah surat kelima ayat 90 sudah dihapus, saudara. Dan pasti kita setengah hafal atau hafal. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sebenarnya khamr, perjudian, mengundi nasib, menyembah berhala, berpanah-panah dengan satu motivasi yang intinya judi-judi juga, itu rijsun, perbuatan keji yang tidak diridhoi Allah SWT. Fajtanibu, perintahnya ada ijtanaba ijtanib bil ama, fajtanibu, jauhilah. Judi mau offline mau online sama, jauhilah. La'allakum tuflihun, sehingga kalian semua akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, saudara. Sedangkan di dalam konteks perjudian, saudara, ayat 91 surat kelima ini berfirman Allah, innama yuridu syaitan, innama, hanya saja yuridu syaitan, berkeinginan siapa? As-syaitan ayyuki'a bainakumul adawah, hanya untuk menjerumuskan umat-umat manusia supaya mereka ada al-adawah, ada pertarungan, ada permusuhan, wal baghdha, ada kebencian satu dengan lainnya, namanya juga judi. Kelihatannya dia duduk bersama ketika offline,
tapi sesungguhnya yang ada di hatinya adalah bagaimana menjadi musuh saya akan hancurkan dia harus kalah, hartanya harus saya miliki. Al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir, di dalam minuman keras maupun perjudian itu. Bahkan setan memiliki tujuan yang sangat besar adalah wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Ini target utama setan. Sekalipun yang bermain judi adalah kawan-kawan kita, saudara Islam, mereka biasa juga sholat, tapi sholatnya hancur karena perjudian online ini. Sholatnya hancur karena mereka duduk asyik sedang berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillah. Bagaimana dia mengingat Allah, sedangkan dia targetnya ingin menang, memiliki harta yang banyak. Dengan cara potong kompas, dia ingin cepat kaya. Dia tidak sadar bahwa tidak ada orang kaya melalui judi. Tidak sadar, saudara, lupa kepada Allah. Dan itulah target keinginan setan. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Andai dia sholatnya terlambat. Alladzina hum yura'un, alladzina hum bi sholatihim sahun, dianggap enteng aja di sholat. Mereka berdiri karena sedang asik. Dengar azan, dia tidak segera mengingat Allah, tidak segera berwudu, tidak segera ke masjid, tidak segera sholat jamaah. Fahal antum muntahun? Apa ente tetap nggak mau berhenti ketika target setan memang itu, saudara? Nauzubillah, summa nauzubillah. Dalam memulai mimbar yang sangat singkat ini, saya yakin kalau bapak-bapaknya usia kita yang sudah di atas komsin 40, 50, 60, saya yakin kita sudah mempersiapkan diri dan pasti menjauhi hal-hal itu, saudara. Tapi mimbar khutbah ini karena sedang ngetren judi online ini, jaga anak-anak kita, bapak-bapak, jaga para remaja kita yang asyik bermain handphone. Di kamar handphonenya kuncinya, pintunya dikunci. Main apa itu anak-anak kita berjam-jam? Kita sendiri diperintah Allah, anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anak-anak kita ini. Kitanya sudah sukses, istri kita sudah solehah, bangun malam, puasa rajin, puasa Arafah, puasa macam-macam, Senin Kemis, kitanya sama. Tapi anak-anak kita, itu yang harus kita jaga supaya mereka selamat dari perjudian online. Apapun yang dibuka oleh anak-anak, minimal kita kepok-kepok dikit. Apa yang dimainkan anak-anak, apa yang dibuka di TikTok, apa yang dibuka YouTube, apa yang dibuka Instagram, Twitter dan lain sebagainya, itu kita harus peduli. Sekalipun memang sulit mendidik mereka, karena pendidikan yang terbaik, pengawasan yang terbaik untuk yang di sekolah dan di madrasah memang menjadi tanggung jawab para guru, tapi di rumah menjadi tanggung jawab orang tua. Secara keseluruhan kita menjadi tanggung jawab untuk menjadi mu'addib, menjadi pendidik, menjadi alim, menjadi contoh qudwah hasanah bagi anak-anak kita. Karenanya didiklah anak-anak kita ini dengan ilmu agama yang signifikan. Didiklah mereka supaya rajin sholat. Ini nampak sekali ketika mereka sudah kecanduan. Bahkan di satu sisi mereka sudah stres, sisi yang lain mereka kena kehancuran akibat main handphone. Bahkan ada yang membunuh, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan di depan khotib pribadi banyak yang konsultasi. Anak-anaknya ada yang terpapar dengan judi online, menjual motornya, menjual mobilnya, menjual sawahnya, investasinya, saudara, karena sudah tergila-gila dengan judi online. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah Islam hadir, saudara. Rabbana atina fid dunya hasanahnya adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu melalui iman dan takwa. Islam sudah sangat tegas mengharamkan perjudian baik offline maupun online. Karena kita jaga masyarakat, lingkungan, bangsa, negara. Wabil khusus Cengkareng, mohon izin, 14.872 yang kena korban judi online. Khotib baca, narasumbernya adalah Menko Polhukam Republik Indonesia. Ini menjadi peristiwa yang sangat luar biasa dan teguran untuk kita semua. Tidak perlu saling menyalahkan. Mari sama-sama kita menjaga ketentraman, keamanan, ketertiban lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa negara kita. Selama masih ada yang berzikir,
ada yang taqwallah, ada yang ahli ibadah, ahli majlis salim, ahli thalabul ilmi. Insyaallah bangsa negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالاتحاد بصالح حبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعبد على حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين من بعد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وجميع أصحاب ونبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ودائرة المسلمين عامة ومسجد الأقصى ودائر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة جامعة رحمكم الله. سووا اعتدلوا يرحمكم الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فوض أمري. أعوذ بالله من همزات الشيطان. أعوذ بك ربي أن يصلي فرض الجمعة وآتيني مستقبل إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قدنا عذابنا وقنا المستغفرين من ترك الصلاة والتقصير فيها وفي الزكاة استغفر الله من ظلم العباد استغفر من جميع المعاصي والذنوب. الله أنت السلام ومنك السلام عليكم السلام علينا ربنا بالسلام
وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا حضر حبيبنا وشفينا سنة محمد سنة ذريته والجميع واليوم والشهداء والعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين والمفسرين وجميع العلماء إندونيسيا يا الله سبحانه وتعالى جميع الأولياء إما شركنا لهم ورسول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على حجة إندونيسيا يا الله اجعل من سالمين. اجعلوا يا الله من وجنا مجنون حجا مبرورا والحجة في إندونيسيا وجماعة جميع مسجد رياض التقوى وجميع المسلمين والمسلمات والمشركين خصوصا أمنا وأبينا وجميع ذريتنا وعلى الكفار المسلمين أما شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. صلى الله عليه وسلم مولانا محمد في الأولين والآخرين ورسول الله تبارك وتعالى سندنا سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه حمدا يبدي نعمه يكفي مجيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المن ولك الفضل كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وربنا الصغار جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك السلامة والتوفيق والهداية ونسألك السكينة ومودة ورحمة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا يسرا كاملا وارفع درجتنا درجة أولى وانصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا واغفر لنا غفرانا حسنا وتب علينا توبة نصوحا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه